Салом, духтаро сӯзе назен саломатиё хубай грандиозная акция рафтестай дар мағозаи рақами 61 хостум шумо да нишон дидем нигоҳ кунед. Ипекои фасона барои ид 300 сомон кардагианан Нилуфар. 300 сомони ипеко ядатиша нишон те. Ина ипекое ки 600 мефурухтан 550 мефурухтан ҳозир 300 сомон шудагай. Марамад ина касседа дар кора биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор ё 12 дарвоза духтаро 61 магазин охири панҷум қатор даян. Нигоҳ кунед. Ана ёям бори Дубай. Диден ёям нархошон 300 сомон. Акцияи грандиозне духтаро успет кунен биёен. Бинед чӣ хушрӯчан. Ина барои ид кирта гирифтани бошен ҳатман мағозаи Ламираж биёен. Баъд инчунин нигоҳ кунед. Ина гуанҷу борои гуанҷу стилои Туркия 150 сомон шид. Мана бинен чӣ моделош бисёрай. Распродажа эълон кардагиан кадомеша мегирен 150 сомон. Барои маълумоти бештар ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран марамад муроҷиат кунед бо пурраш мода мефаҳмонанд. Бинен чӣ зура хушрӯ. Ё чандан? Мана и паплино. И 200 сомон. Иш чи? Ай ҳарияташ бо чантаи разведка. Ишам 200 сомон. Хушрӯаи модел. Айчилаш то 58 размер ҳастай. Марамад биёен духтарако. Ракои хушрӯ дар мағозаи Ламираж беҳадам ипекои фасон омадагай. Марҳамат ина касседа ипек дар корай. Иҷода медонен акция рафтаистай ай 300 сомон сар карда метавонен ипек харидорӣ кунен то 1400 сомон. То 1400 сомон. Ина модел пушидаги духтаро 1400 сомонай модели новинка. Ино купра ипекои оригиналан. Ҳозир чанд моделш ҳаст нишонтон метем. Дар хусуси 300 сомонаш боша ма ҷудогона кадр кардагим навор гирифтагим ҳатман тамошо кунен. Мана марамад нигоҳ кунен. Аҷоиб хушрӯ ино ҳамаш и дига моделая бо. Ино ҳамаш 1400 сомон купра ипекои фасон бренди Ламираж ана. Ина бренди Ламираж бинен чӣ хушрӯае. Мана и тарафам 1400 ая. Мана нигоҳ кунед духтаро чӣ фасон аҷоиб. Мана расветкошам фасоношам. Ина ям хушрӯ духтаро ина модел пушидаги цветиш. Диден материалш бовар кунед беҳад хушрӯай. Бархат не чӣ хеле айда аҷоибай. Ина қисми болора нигоҳ кунед да ипеко ҳамаш 1400 мия ина мудо. Ана бренди Ламиража ина материалои новинка 1400 сомон. Ана баъдан тамошо бинони азиз ҳозир ма шумо да бо дигар намудоша нишон метавам. Ина миям 1400 сомон. Ё 1000 сомон 900 сомон мешавад. Ина 1000 сомон 900 сомон метян. Ино ваян ипекои глянцевияна. Аҷоиб хушрӯай марҳамат. Ина чанд намудош ҳастай. Мепушиша. Ҳозир ятша бо хай пушонда нишон метем. Духтарако нигоҳ кунен моделои новинкаи фасони барх домадаи Ламиражда нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. Аз и чандта расветка ҳастай баъд акцияи идона доранд. Ана миё 1700 сомонай ана. Ҳозир бошад нархошона барои ид 1300 сомон кардагиан бо дигар моделоша бошад 1250 сомон. Ина нигоҳ кунен. Ина 1250 сомай ана. Ира бинен чӣ хушрӯай моделакои фасон. Ина ҳамаш бо шарфдорак бори Дубай бархтой беҳад хушрӯ. Мана ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ 1250 сомон акция кати. Ана ино бошад 1300 сомон. Ина сета расветка дорад. Диден чӣ хушрӯ. 1005 обши 5та расветка доштай. Ина нигоҳ кунед. Вай дора. Диден коричневый дораву баданаи цветка буд. Хулоса ина 1300 сомон, дигарош 1250 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор марҳамат 12 дарвоза 61 магазин. Мағозаи Ламираж охири панҷум қаторай ба осонӣ пайдошон мекунен. Ман страничкашона отметид мекунам. Вайшона рақамошона мемонам. Доставка дар кор боша марамад муроҷиат кунен. Рако ипекои фасони Гаденза бренди Гаденза нигоҳ кунен чӣ хушрӯай. Марҳамат нархошон 900 сомон. Чанд моделш омадагай 900 сомони новинкаи беҳад фасон. Ина марамат иҷода чанд гулуш ҳастай. Гулои хушрӯ ино обда намедроян ҳангоми шуштан. Марамат глянцевия беҳад салқини хушрӯай духтаро. Марамат оригинало охи. Турецки тоза марамат касседа дар корай биёен мағозаи Ламираж духтаро. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза даян. Аз иноям нишон тиҳед 12 дарвоза марҳамат
охири панҷум қатор мағозаи рақами 61. Мана расветкаоша бинен, моделоша бинен чӣ хушрӯай. Нархошон бошад ҳамаш 900 сомона. И моделшам хушрӯча будай. Духтаро нигоҳ кунед, пешакша я бонишонте. Мана нигоҳ кунед. Украшения кардаги беҳад фасонак. Ана и қисма бинен да, ина иям хушрӯ. Я бура гира бинен духтаро. Иям модели новинкаяй. И чанд пулай? Ишам 1000 сомонай, 900 сомонда метиан. Диден чӣ фасонай. Хулоса беҳад хушрӯан. Куртои новинкашон. Иям ҳамин нархая. Айнаи моделам дута расветка ҳастай 900 сомон. Марҳамат динаи дига цветшай. Диден духтаро. омада натонанд бинависен, суратоша мепартоян, интихоб кунен, доставка доранд. Ина қисми болора нигоҳ кунен, чӣ хушрӯ. Ҳама намудуш ҳастай, ҳама намудуш. Марҳамат биёен. Баъзи духтаро дар ин навор аксияра нишон метиҳем, чира арзон кардагиянд дар мағозаи Ламираж нигоҳ кунен. Ҳамин куртои 900 сомонара 650 кардагиянд, бо арзон мешава. Аз ин чандта расветка ҳаста? Чанд расветкаш ҳаст? Марҳамат размеро ҳаст. Ина касседа дар корай. Биён Ламиражда ҳамаш арзон шудагияй. Бозори Корвон. И 500 сомон, 700 сомон. Ина бинанд кори дастӣ рафтагиянд. Дубайскиёи 950 сомона 700 сомон шид. Марҳамат бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза. Ина 100 сомон. این مدلش با 500 سومون دیدن دخترکو مرحمت 12 دروازه 61 مگزین آخری پنجم قطار داین مغازه Lamираж دخترو اینجا کرتا بسیاره اینا یوشا چند کردگین اینا را 500 سومون اینا دوبایسکی هم دخترو دوبایسکی توزه اینا ایش 650 سومون ایش خیلی 200 سومونه خلاصه چیزی که میگیرن هازی اکت رفته است همش ارزون کردگین ایروز دخترکو ما مغازه Lamираж اومدگیم نگاه کنن کرتای فاسونی ایدو نخواستم شما دانشانتیم مرمد اینا نوینکوشون یا چند پلان 800 سومون با ارزون میشه نوینکوی بهد فاسون من این مدلشم هستای این цветчам هستای ببینید چه خوشروچای بعد اینجا با هست این مدلو از نشون میتیم همشه ای هر یک مدلش چند تای رسویدکای مرمد دخترو بیاین از نزدیک ببینین باوری دارم مخولتون میشوه بازاری کاروان اینا نمودش چند سمای 650 سومون بازاری کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه دختر آخری پنجم قطار مرحمت مغازه رقم 61 این شرف هم داشته یا خشرونه که سبوکا که فسونک دخترو ای 50 تا 58 رزمیر هسته این مدلو چند پلان یا 800 سومون من مرحمت از اینا واریانت هایی و شما دگی تو بیستوناشه سبوکاکش از نشون میتیم دخترو اینا را ببینین یا چند پلان اینا 600 سومون اینا تیگر تو بیستونا شما دخترو سبوکاک اینا برای ایت کسی در کوره نوینکای خشرو 900 سومون را ببینین چه فسونای تنادا کو با عجایبات میسته انا بعد همین مدل اینا نمودو شما دگی یا چندی کدگین مدلای نوینکا را ببینید دخترها چه فسون چاین 700 سومون مانا بهت رو باری دوبای چند نمودش هسته ای گلو را ببینید اسمی بالا را ببینید گلوش هر خلایه ایش چند سوم ایش 600 سومون ای گلانس وی پکا ایش چی ای بعد ای ارمانسکی شولکا سبوکاک مانا مرامت دو مدل اومدگی 600 سومونش 700 سومونش قسمی بالا را ببینید چه رسویدکا بسیاره وای را ببینید چه خوشروی دخترو مرحمت بهترین اکسیو در Lamираж پیشنهاد شده گی اوسپت کنید بیان بعد پاپلیناکای ترکیه اومده گی ببینید اینا را چند کردین 400 سومون رزمیرش همش هسته امی چیزایی که از گفته استم کو دخترو همش رزمیر داره اینا برای نوینکان کالکسیون نو برای ایت برای نو آوردگان اینا همش رزمیرش هم میوبین اینا بهت خوشرو 400 سومون 12 دروازه کاروان طرف تیلو بازار آخری پنجم قطار 61 مغازین مغازه Lamираж ای قسمی بالا را ما ارزون کردگین یورا چند کرده 650 سومون مرحمت بیاین